प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक मो नमस्कार जनाऊँगी। आज शनिवार माँ महामाईंकर दिन बिरुन जेजेबापा स्तुति मालिका बही महामाईंकर गोटे सुंदर स्तुति लिखिं आपण मानक शुणाइबा जाऊँगी। आसतु शुणा भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। मालो महामाई करुछि अली अधमर विपत्ति देबु की टाली माँ देबु की टाली घोर संसारे मालो तू ही भरोसा तो कृपा बिनु हेबी मूलोको हसा माँ मूलोको हसा गंजाम जिला कवि सूर्यनगर बोईराणी नाम जरा पादप मूल पादप मूल आविर्भूता होइलु भक्त पाई गंडी मुंड तोर देलुलु चाई देलुलु चाई पाद जुगल तोर हुए पूजिता जेणु तू जगतर अटुलो माता अटुलो माता शनिवार रे तोर हुई मेला तोते स्मरिले रखू बुढ़ीबा भेला बुढ़ीबा भेला छोट संसार बचे तोर दयारे तोर कुरूपा बिना बंची की पारे बंची की पारे पूजा मु न जाने ना हिलो से मई केहू मंत्रे पूजिबी करुणामयी करुणामयी केहू कुसुमे तोते पूजिबी आऊ सेही चिंतन मोर मने न थाऊ मने न थाऊ पिंडरे प्राण मोर थिबा पर्यंत श्वास प्रश्वासे चालू थिब मो बात थिब मो बात तो दिव्य नाम गोटी मुखरे मोर रसना रटुथिबी मो बार मो बार धन जन रे मोर नाही सराग उपाधि उच्चा सब बासरग अबासरग तो पाद धूलिकी करिछि आस ताहा ठारू संसारे नाही सरस नाही सरस शरीरे दम्भ शक्ति दिय मा तू ही तो कृपा बिना किछि न जाने मुही न जाने मुही ददरा नाब नेई भवसागरे रही अछि मालो भासमान रे भासमान रे तू दया कले ताहा कूले लागिब असंपूर्ण आशा मो संपूर्ण होइब संपूर्ण होइब पेट को दाना गंडे खंडिए भास मुंड गुंजिबा पाई पत्र उआस पत्र उआस तुली तल्पित सजा नहीं भावना मागुणी अटे मो परुड़ी मसीना परुड़ी मसीना जेते दुखरे मालो बंचिछि दिन ताहले खिले
ପୋଥି ସମାନ ମା ପୋଥି ସମାନ ମା ହୋଇଣ ତାହା ନ ଜାଣୁ ତୁହି କିପରି ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖକୁ ସହି ମା ଦୁଃଖକୁ ସହି ନିଜକୁ ସ୍ଥିତ ଜନେ ତୁ ଦଣ୍ଡୁ ଅଛୁ କିପରି କୁବିଚାର ମନେ ଆଣୁଛୁ ମା ମନେ ଆଣୁଛୁ ଲାଞ୍ଚନା ଅପମାନ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନେ ମାରିଦେଲେ ହୋଇବି ପ୍ରୀତ ମା ହୋଇବି ପ୍ରୀତ ଦୁଃସହ ବିପତ୍ତିରେ ମୋର ଜୀବନ ଆତୁରରେ ଡାକୁଛି ରଖ ମୋ ପ୍ରାଣ ମା ରଖ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁ ନ ରଖିଲେ ଆଉ କିଏ ରଖିବ ତୋ ବିନା ଜଗତେ କେ କୋଳେଇ ନେବ ମା କୋଳେଇ ନେବ ମା ବୋଲିଣ ତୋତେ ଭରସା କଲି ଭବ ଜଳରେ ମୁଁ ନିରତେ ଭାସିଲି ମା ନିରତେ ଭାସିଲି ହାତ ବଢ଼ାଇ ପୁତ୍ରେ କୂଳେ ଆଣିବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୋ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଣ ଥିବୁ ମା ରଖିଣ ଥିବୁ ଏତିକି ଗୁହାରି ମୋ ତୋର ପାଦରେ ଅନ୍ତିମେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ ତୋର ପୟରେ ମା ତୋର ପୟରେ ତୋର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିକୁତାର୍ଥ ଦଣ୍ଡି ନ ପାରୁ ମୋତେ ତପନ ସୁତ ମା ତପନ ସୁତ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଥାଅ ଜନନୀ ତୋର ପାଦରେ ମୋର ଏହି ମାଗୁଣି ମା ଏହି ମାଗୁଣି ଭିକାରୀ ପାଦେ କରେ ନିବେଦନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା ଗଜାନନ ମା ଗଜାନନ ଜୟ ମା ମହାମାୟା। ବିରୁଣି ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ ମହାମାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତୁତିଟି ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ସ୍ତୁତିଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି।